आदाब, आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स में फ़हीम अहमद। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा इलेक्शन के बाद आपको पता होगा कि पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए और उन्होंने जो है कल श्रीनगर में कई सारे प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और उसके साथ साथ जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को भी सामने लाया गया जिसमें उन्होंने कल इनॉग्रेशन की। मेरे साथ भाजपा नेता जावेद कोकरू साहब है, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो यूथ है, यूथ के लिए क्या कुछ लाया गया इस बार। और जो अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के युवा जो है बेरोजगारी वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशो में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जो है अब इलेक्शंस भी होने वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा, जो कल प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इनॉग्रेशन की और यहाँ के युवाओं से बात की, रोजगार की बात की और साथ ही साथ इलेक्शंस की बात की, किस तरह देखते हैं इस विजिट को? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस बात का मौका दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कल के दौरे के बारे में, अभी भी वो यहीं पर हैं, उसके बारे में आपसे मैं गुफ्तगू करूं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा दौरा है कश्मीर में पिछले चंद महीनों के अंदर अंदर ये तीसरा दौरा है। और ये तीसरा दौरा इतना कामयाब दौरा रहा है उनका कि इसमें सबसे पहले बात मैं आपको ये बात बता दूं कि जब भी आप किसी नेता का, किसी लीडर का भाषण सुनते हैं, उनकी तकरीर सुनते हैं, तो उसमें सबसे पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखते हैं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या ये वो कह रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज उसका साथ देती है या नहीं देती है। प्रधानमंत्री का तो बिल्कुल अलहदा ही एक उसमें एक विषय ये है कि कल की जो तकरीर है उसे अगर आप गौर से देखेंगे, उनकी हर एक बात जो थी उसका साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज देती थी। और इस स्टेचर का प्रधानमंत्री जो है, जिस तरीके से वो इस वक्त भारत में तीसरी दफा, जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी दफा उनको भारत का प्राइम मिनिस्टर यहाँ के अवाम ने चुना है, जो इस बात की वाजिया दलील है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। और उस स्टेचर पर पहुंचने के लिए जो उनके पास अवाम का साथ है, वो अपनी एक मिसाल आप है। रहा सवाल कश्मीर के हवाले से, जो कल का दौरा था उसमें उन्होंने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में आवाज बुलंद करके और बबांग दोहल ये बात कही है जो बड़ी ही अहम है। वो ये बात कही है कि कश्मीर के युवा जो है, कश्मीर के नौजवान जो हैं, वो न सिर्फ रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब ही नहीं देखेंगे बल्कि रोशन मुस्तकबिल मिलेगा और उसके साथ साथ वो पूरे भारत का नाम रोशन कर लेंगे। ये सबसे बड़ी अहम बात थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बात का साथ दे रही थी कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, जो उन्होंने यहाँ पे 2000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट में किसी हद तक एक कमी कर दी है, वहां पे ये वादा भी किया है कि आने वाले वक्त में नौजवानों के पास रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। दो बातें। तीसरी बात, जो उन्होंने यहाँ पे स्टेटहुड और उसके साथ साथ स्टेटहुड के साथ असेंबली इलेक्शंस कराने का जो इंदिया दे दिया है, वो इस बात की निशानदेही करता है कि आने वाले बहुत ही कम वक्त में यहाँ पे असेंबली इंतखाबात होंगे और जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अपनी तकरीर में कहा है कि मैं उसका वादा बंद हूं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये बात वाज़ेह अल्फाज में कही है कि बहुत जल्द आप लोग यहाँ पर अपनी मनपसंद सरकार जो आपकी होगी उसको चुनने का आपको मौका दिया जाएगा, जो अपने अंदर एक बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ 18,000 करोड़ का जो उन्होंने एक पैकेज दे दिया है, ये इस बात की भी निशानदेही करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर इस दफा लोगों के साथ दिल मिलाने के लिए, उनके साथ दिल जोड़ने के लिए, उनकी जायज
مطالبات سننے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے ایک آواز بلند کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی ہے کہ بھارت کی اکھنڈتا اور بھارت کی ایکتا پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پردھان منتری نریندر مودی جی کا یہ جو دورہ رہا ہے یہ انتہائی کامیاب اور اہم ترین دورہ رہا ہے۔ بالکل، یہاں پہ ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کل پردھان منتری نریندر مودی نے جب یہاں پر SKICC میں اپنی بھاشن میں یہ کہا کہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک الگ ہی رشتہ ہے، کیونکہ میں یہاں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کے ساتھ، جو پرانے لیڈر ہیں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں، انہوں نے وہ بات چھیڑی، تو کس طرح دیکھیے، جو دہلی میں حکومت ہے وہ آپ کو معلوم ہے BJP کی حکومت ہے، اور بڑی ہی کامیابی کے ساتھ تیسری دفعہ انہوں نے بھارت کی سرکار کو سنبھالا ہے۔ اب دلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کا نہ صرف ان کو ہندوستان کی باقی ریاستوں کا خیال رکھنا ہے، بلکہ کشمیر جسے وہ ہندوستان کا تاج اور ہندوستان کا سر سمجھتے ہیں، اور ہے بھی، ہر ایک سمجھتا ہے، تو اس ریاست کا بھی خیال رکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ہندوستان کی باقی ریاستوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں کی جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جنہیں ہم ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں، ان میں نیشنل کانفرنس ہو، ان میں PDP ہو، یا ان میں اور کوئی بھی جماعتیں ہوں، ان کے ساتھ تال میل رکھنا، ان کی بات سننا، ان کی بات سن کر ایک ایسے نتیجے پہ پہنچنا جو کشمیر کے عوام کے ہت میں ہو، جو کشمیر کے عوام کے فائدے کی ہو، اور اس پہ فیصلہ کرنا، یہ ہر ایک حکومت کا اور ہر ایک پرائم منسٹر کا نہ صرف فرض ہوتا ہے، بلکہ ایسا کرنے کے لیے ان کو عوام کی فلاح و بہبود کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا ہوتا ہے، اور یہی بات پردھان منتری نے کہی ہے، جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہر ایک شخص اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اور ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد ہی وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کس طریقے سے کشمیر کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے راستے کھولے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے جاوید صاحب، جن کا یہ کہنا ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی، ان کا دورہ آج ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پروجیکٹس یہاں پہ لائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جموں کشمیر کے یواؤں کی بات کریں تو آج ان نے یواؤں کے لیے پیکیج لایا، جو ان کے لیے نوکریاں لائی، وہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کس طرح کے یہاں پہ پولیٹیکل اپروچ رہے گا، کیونکہ آنے والے اسمبلی الیکشنز میں جو ہے ان کی تیاری کس طرح کی ہوگی، آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ آپ دیکھتے رہیے ینگ بائٹس، فہیم احمد، سری نگر۔